Ayo, ayo, ayo. Yuk, yuk. Ngalang, boy, ngalang, tepung. Sabar ya, sabar. Ya. Có nhớ dai ngày không? Là gì? Sayang, ayo. Sayang. Ayu lơ. À, được ya. Terus manis sang pil. Nanti dikitin buat saya. Nih, isian tuh. Ini dah. Ayo. Oh, itu masuk satu ya. Aku. Ya, enggak. Karena tinggalin dan mulai. Oh, Mbak Nanda ngeling. Sing kenapa? Pegat. Enggak, Mbak. Doain ya biar airnya cepat. Kan pesan bermanoret, berman. Jangan ini. Selamat, Mbak. Oh my god. Ayo. Ayo. You make it. I really hope you make it. Ada selah sedikit di sini. Apa di bawah itu? Ini apa? Ayu. Baru sejam. Oh, ayo. Kuat. Kita udah sampai di klinik. Drive ya. Ke klinik. You make it. Oke. Ya. Ini dia oke. Ya. You will be okay. You will be okay. Yeah. For the cool down the temperature. You making pussy so high the fever? Yeah. 40 degrees now. Jam. Kenapa langsung respon ada suaranya? Udah mendingan nggak? Iya udah mendingan sih. Terus dia tendang sayang di sejati cooling down the fever. Bisa ya. Pegangnya, nggak mau dipegangnya. Ayo, udah ingat siapa ini? Iya, ini Ayu. Ya, udah inget ya. Sayangnya. Oh, Coba siapa ini ayo. Ke mana? Oh, di belakang. Boleh. Oh, sini. Oke ya. Stabil nafasnya pun ya. You made it, huh? Terus nggak gerak-gerak You made it. Ya. Lagi. Ya, tinggal
istirahat dulu ya. Makin sembuh di sini sehat-sehat sini lihat yang kuat. Lawan nih sakitnya ya Ayu ya. Bisa tak jenguk ya. Ya, gimana? Aduh, iya mau coba berdiri. Nanti istirahat dulu di sini.